गोय हे पर्यटन हब म्हूण फामाद आसा, पूण हांगा कोयर सोरो पिवन गाडी धांवडावप, पर्यटकांक लागून जावपी अपघात सगळ्याक दिसता। सरकार म्हणटा पर्यटनाचो आंकडो वाडला म्हण आनी पर्यटनाच्या प्रमोशनाक लागून। ह्या विशयाचेर विधानसभेत आयज वाद जालो। पळयात बातमी विस्तारान। जानेवारी ते जून 2025 मेरेन गोंयांत वट 5.45 दशलक्ष पर्यटक आयले, जातूंत 5.18 दशलक्ष देशी आनी 0.27 दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो आस्पाव आसा। आयज मेरेन पर्यटनात 8.4% वाढ जाल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। अधिकृतपणान कोविडा पयलींची पातळी वयर काडून गोंय अजूनय भारताचे आवडटे पर्यटन क्षेत्र आसा अशें पर्यटन मंत्र्याचें म्हणणें। इट इज व्हेरी हेल्दी न्ही, ऑपोजिशन इश्यूज काडटना आमी रिप्लाय दिता। म्हाका दिसता योग्य सगळे रिप्लाय तांच्या प्रश्नांक सगळे दिल्ले आसा। एंड ऑफ द डे सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय की एनी रॉंग मेसेज इज अ रॉंग पब्लिसिटी। ती रॉंग पब्लिसिटी न जावपाक जाय। हावजान कितें इश्यूज आसा फ्रॉम द कोस्ट टू द गोवा बियॉन्ड बीचीस आमी कितें करता आनी तातूंतल्यान तांचे विशय कितें आसा प्रश्न ते म्हाका दिसता सगळे ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट करून दिल्या। We need to ensure that tourism grows in the right manner. Whatever they have given is good inputs or they have given some suggestions that government is definitely going to incorporate because तांचे फेस्टिवल्स एड करपा जाय, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चराक सपोर्ट जाय। बट टुरिजम ह्या बाबतींत एक आमी सारके क्लियर आसा की वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गुड टुरिजम, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, with new thoughts of regenerative tourism, quality over quantity, and we need to ensure that the domestic and international numbers and the right tourists come in. येता की ना बट तो नंबर मुद्दम जेन्ना विजयान सांगलो ताका सांगलें की जेन्ना आमी वतात आमी करून दाखयतात। सो इट इज नॉट अ जंकेट, वी गो टू promote with the industry. This is also coming out from a tourism board meeting or an ENCORD committee meeting which we decide the locations. आणि त्या इमर्जिंग मार्केट्साक कनेक्ट करता आसतना इंडस्ट्री कितें सपोर्ट जाय तो आमी दिवप। एट द सेम टायम कनेक्ट करून एम्बेसेडर्सांक घेवन तांकां इनवॉल्व करप। प्रायम मिनिस्टर इनिशिएटिव्ह ऑफ चलो इंडिया, देखो अपना देश has helped us also increase the numbers. आणि एज अ इंडस्ट्री विथ द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट विथ डबल इंजिन सरकार आमी इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जवळ 346 कोटीचे प्रोजेक्ट जे हाडल्या ते शेवटी गोंयाक लेगसी प्रोजेक्ट्स म्हणजे फुडाराक उरतले। छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम will give that same message to the youth. तेन्ना छत्रपतीचे प्रेझेन्स गोंया आसा खबरच नाशिल्लें। आज ते म्युझियमांतल्यान ताजी पूर्ण काणी गोंयची, तसोच पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंजीस थंय वेगळे भव्य तरेन जाल्ले परत फोर्ट, तशेंच हांगा पर्वरी टावन स्क्वेअर जंय नाल्यार बिल्डिंग आयिल्ल्यो जाल्यार थंय लंग्स सगळें बंद जावपाचें, थंय टावन स्क्वेअर, युनिटी मॉल्स हांगा कदंबा प्लेटूचेर, तशेंच स्वदेश दर्शनाचेर अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स कोंपूरबा स्प्रिंग जावं मागीर तशेंच हरवळे पूर्ण स्पिरिच्युअल सर्कीट करप हे वेगळे विचारान गोवाचे परसेप्शन चेंज करपाक गोवा बियॉन्ड बीचीस ही आमी सुरवात केल्ली आसा। मुख्यमंत्र्या कडल्यान लास्ट 3 वर्सां कंटिन्युअस सपोर्ट मेळिल्ल्यान खुबशे विचार आमकां फास्ट फुडें व्हरपाक मेळ्ळ्यात। स्किलिंग नवे परत गायड इल्ले थोडे विशय विचारुना न्ही, पूण स्पेशली फॉर गायड्स वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोग्राम इंडियन देशाचो एक फॅसिलिटेटर प्रोग्राम आसा विच नीड्स ग्रॅज्युएट्स टू कम फॉर द गायड प्रोग्राम। गोंया दुर्दैवान तितले ना आनी आमचे फक्त 72 गायड्स आर अवेलेबल विथ 72 or 77 ते वाडोवपा खातीर आमी आज 8वी काय 9वीच्यान गायड एप्लिकेशन्स घेतले। स्कीम एप्रूव ऑलमोस्ट जाल्ली आसा। ती जाली की वी वील वर्क ऑन अ गायड स्कीम प्रोग्राम विच वील गिव द पीपल हू आर नॉट एज्युकेटेड एट दॅट लेवल बट कॅन लर्न डिफरंट लँग्वेजीस एंड बिकम अ प्रॉपर ट्रेन गायड। ताका इकॉनॉमी हाका बरें, एम्प्लॉयमेंटाक बरें, सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो। एट द सेम टायम ही कॉन्ट्रिब्यूट्स टू द टुरिजम। दर्या देगे वयल्यान कुत्रे आनी कॅटल ना जावप, गार्बेज रस्त्यांचेर भायले दिश्टी पडप ना, लायफ गार्डिंगान सेफ्टी सेक्युरिटी दिवप असे विचार सगळे असले जाल्यार इट इज कॉलोबरेटिव्हली। कित्याक टुरिजम म्हजें डिपार्टमेंट, पूण टुरिजम इज अ इंडस्ट्री आनी एज अ इंडस्ट्री वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज तुजी एनिमल हजबंड्री, वेदर इट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, वेदर इट इज द पुलीस, एवरीबडी हेज अ रोल टू प्ले इन एडिशन टू वॉट द टुरिजम डिपार्टमेंट हेज डन एज अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी। आनी हाजे मिटींग म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान फाटीची घेतल्या, ताजेर डायरेक्शन्स ऑलरेडी केल्ले आसा। पर्वरचे ट्युरिजम बरें आसा, गोंयचे ट्युरिजम डावन आसा अशें म्हणत पर्यटन मंत्र्याक फकत भाशण दिवपा खातीर एक अवॉर्ड दिवपाक जाय अशी टिका विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केली। तशेंच पर्यटन खात्यात जावपी स्कॅमाचेर तांणी बोट दवरले। पर्वरीचें टुरिजम बरें चल्लां, गोंयचें टुरिजम सगळे म्हणटात की डावन आहा, मंत्री म्हणटात वयर आहा। सो मंत्र्याक आमी एक एवॉर्ड दिवं येता, कित्याक तो म्हणजे टुरिजमाक एवॉर्ड मेळिल्लो। मंत्र्याक एक एवॉर्ड दिवं येता भाशण दिवपाक आनी कांय न्ही। टुरिजम डावनूच आहा आनी जंकेट चालू आहात। आमी दिलीप परुलेकराची फकाणां करताले आनी ताका आमी
एटॅक करताले ताजे परस ताजो रिकॉर्ड बी केन्नाच मोडलो आनी हो बरो फुडें पावला आनी हो एक रशियेक पावलो येकेटिनबर्ग म्हणून तो गांवांत कसो ते प्रोनावन्स करप म्हणटा ते बद्दल डिफिकल्ट आशिल्लें अशे गांवांत वचून सोदून थंयच्यान ट्युरिस्ट हाडटा सामकें सोदून म्हळ्यार गरोवन बी कशें हाडटा आमी सामको काडून ते भशेन तो आतां ट्युरिजम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा की गोंयचें ट्युरिजम बरें वयर सरूं आमी ट्युरिजमाची फकाणां करून सोदना इट इज द मेन स्टे ऑफ द इकॉनॉमी बट वी सर्टनली बिलीव फाल्यां जर हांव चीफ मिनिस्टर आसलो जाल्यार आय वूड हॅव स्टॉप जंकेट्स यू डोंट हॅव टू सेल गोवा एट ऑल पीपल वील कम टू गोवा गोंयचो साहेब आनी आमचो दाम बाब आनी आमचे इतले जे देव आहा सप्तकोटेश्वर ते ट्युरिस्टांक गोंयांत हाडटले आमकां कांयच गरज ना मार्केटींग करपाची जंकेट शूड बी बॅन्ड आज ट्युरिजमा जे अवॉर्ड दिला भाषण अवॉर्ड म्हणजे आज ट्युरिजम मिनिस्टरा दिला कित्याक भाशणांतल्यान सगळें ट्युरिजम सामकें सुपर फायन दिसता पूण फायनली आमी जर तर बिचार गेले जाल्यार बिचार तुमचो हॉकर्स आसताय कावटींग आसता कितलीशीं सुणीं हाय गार्बेज आसता सगळ्या आनी आज ट्युरिजम जर डावनफॉल जाता जाल्यार ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका दिसता सगळ्यो टार्यार घालपाक जाय आज मोडयला आनी सकाळीं जेन्ना आमी भितर सरले तेन्ना लिकर स्कॅम जे जाल्ले हेजी आमकां लेखीव मेळ्ळी आनी हे लिकर स्कॅमाचे जे भाशेन हे सरकाराक एक्सपोज केला हे सरकाराक आन्सर आसो नाय कितकोन आनी कितें जालें ते दिसा इन्वेस्टिगेशन करतो म्हणून सांगितलं आनी इन्वेस्टिगेशन केलें म्हणटरी कोणाक सस्पेंड करपा जाय तेवूय बिफोर एसेंब्ली काबारात म्हणून सांगितलं सो हे ओवरऑल तुमचो चोयलें जाल्यार आज ट्युरिजमाचेर फकत भाशणां जालो न्हय आनी भाशणाची सोन एश्युरन्स जी आज मेळटा तेजेर आमकां फायनल कांयच एक ना. Today, more than 10 lakhs fines have been given for no proper providing of proper personal for personal garbage bins. So when fines have been put to 10 lakhs to itle lakhani fine tenka dita, then what is it? If it is not a scam, what is it? The amount has gone in crores of rupees today. What was initially, now it has gone to 2-3 times. And the same minister pointed out the same facts that were pointed out by CAG. The same facts that were pointed out by the minister are same facts that I pointed out in the question and said that same people सांगलोले स्कॅम आहा म्हणून यो क्रायटेरिया त्योच क्रायटेरिया आज आन्सर मेळा हेंका इतले फायन दिल्या सो व्हॉट इज इट. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख.